Par contre, ce qu'on remarque, la justice algérienne. Ok, condamner l'Almi, c'est bien. Condamner Tahkout, c'est bien. Condamner Kouninef, c'est bien. Sans prendre Saïd Bouteflika et le juger, c'est bien. Ça, علاش نتوما العدالة الجزائرية خيرتوا درتوا une liste, on a l'impression qu'il y a eu un casting, on a choisi quelques hommes d'affaires et on a oublié les autres. On a choisi quelques personnalités politiques et on a oublié les autres. حاسب لي سعيد بوتفليقه اوكي وزوخ عبد القادر الزوخ اللي كان اونسيان والي درجي اللي مداهم كاع لي تيران وزيد خرجنا اليوم افير مع الوالي زوخ. Elle est sur Algérie Park. Aujourd'hui, nous avons terminé une enquête avec le promoteur Jamal Addou اللي دار دي تيران وتعدى على ناس وخرجنا منه سيرتيفيكا ميديكال كيفاش حبوا يضربوا مراه هو ووليدو وجماعه خدامين عنده باسكو دارهم التيران تاعها وزوخ دارت الى ترافيكو تيران في une opération pour que ce terrain privé devienne public afin de le donner à un promoteur immobilier. Les affaires de M. Zour sont légion. Pourtant, Abdelkader Zour me traite le habs. On est d'accord. Quand il y a énormément de personnalités politiques, les mahoussou chalihom. Tayyib Belaiz mahoussou chalih, ancien ministre de la Justice, ancien président du Conseil constitutionnel, qui était parmi les cerveaux du clan présidentiel à Bouteflika. كاين جنرال غالي بوقصير راح هرب لهم شاري ابارتمون مع بناته لهنا في باري عنده دار في اسبانيا من جهه مالاغا عنده في دبي عنده ثانيك دي زامي في دبي يروح عندهم عايش لا بيل في يا با بروبليم وبنته طالعه بناته كاع معاه وبنته كي تحب تطلع وتحب تهبط اني الانترفيون اوبري لامباساد دالجيري يشوفوا كيش بلاصه في الطياره وديتريمون دو كالكان كي بلوكي يزيد دوبي الكونفينمون دوبي 3 موا يتهبط et on l'a révélé sur Algérie Park on l'a révélé. في لي ملياردير هادو كاع اللي هضر في وقت بوتفليقه كاين كالكان كي توجور ديبوتي عنده ليمونيتي بارلمونتير حتى واحد مدنا عليه اللي هو عبد الملك الصحراوي اي بورتون علاش العلم يتحاكموه وعبد الملك الصحراوي خليتو له الصحانه الحصانه بلوتو بوركوا مراد علمي on le met en prison on le condamne à 15 ans alors que عبد الملك الصحراوي il a pris exactement il a fait exactement les mêmes pratiques. Il a fait exactement les mêmes. Bien sûr, la liste des personnes qui n'ont pas été touchées sont énormes. Houda Ferhoun, Bedoui, la liste elle est longue. Anis Rahmani Bessif باش دخلوا les généraux Ismaël Serhoud, général Moqdad, Ghalib Bourqsi قلت لكم راه هرب لهم. La liste des personnes qui ont été pas touchées, qui ont échappé, qui ont bénéficié d'une impunité. علاه باسكو النظام الجزائري كي بدا زعما حفظ الفساد من الاول دار كاستينغ دار اون ليست تاع الناس لازم يحطهم في الحبس ودار اون ليست تاع الناس ما حبش يدنا ليهم واللي ما دناش ليهم باش تفهموا مليح بارمي الناس هذه في لا ليست في لي ملياردير كاين هذا عبد الملك الصحراوي. عبد الملك الصحراوي سي كوا لا ديفيرونس بين الصحراوي اللي عنده بتروزير وعنده برومو انفست وداخل في الفلاحه داي 20 مليون شوف Sahraoui, on a tout publié, on a fait le même travail sur Abdelmalek Sahraoui que sur Mourad Elmi. On a fait le même travail d'investigation. Le même. Les privilèges fiscaux et parafiscaux. Sahraoui m'a dit, par exemple, les voitures. Mais de l'flaha, 20 000 hectares. Attends, des crédits de plus de 250 millions de dollars. Non seulement des crédits bancaires, mais ils les impôts. Parce que nous avons ni les taxes, ni les BS, ni l'impôt sur le revenu. L'impôt sur les bénéfices des sociétés, ni la TAP, ni l'action de la TAP, c'est la taxe professionnelle, ni نقصوا من TVA. خرجنا لكم un document كيفاش في وقت الحراك في معسكر الناس اللي تخرج الشعب راهو في الحراك وهو يدي دي تيران مزرعه عاود عطاوها له باش يدير فيها مصنع هو خوه مراد صحراوي. On a révélé tout sur Abdel Malek Sahraoui. Nous, on vous a même ramené des chauffe-eau. On vous a même ramené des documents concrets. La dernière fois, on vous a montré des documents comme Abdel Malek Sahraoui, qui m'a montré Ilmi, عاون العهدة الرابعة. جبنا لكم des chèques وين عبد الملك الصحراوي il a payé حط exactement 3 milliards عطاهم العهدة الرابعة avec deux chèques de 1 milliard et demi, non 5 milliards, deux chèques de 2,5 milliards et demi. C'est des financements illicites et illégaux de la campagne électorale. Ali Haddad, il a pris 4 ans de prison dans la cour d'Alger, elle a déjà des financements illicites et illégaux. Pourquoi Ali Haddad l'ont mis en prison et pas Abdel Malek Sahraoui, qui est encore député et qui représente le FNN et qui est ami et qui se prétend ami, protégé du général Abdelrahman Arar, le général-major Abdelrahman Arar, le patron de la gendarmerie, ou le colonel Tariq هذاك تاع شراقة, تاع la brigade de شراقة تاع la gendarmerie ياكل في يده, ou le colonel Youssef تاع la brigade تاع معسكر ياكل في يده, et le procureur de la République du tribunal تاع شراقة ياكل في يده.
يعني علاش مراد علمي حطيته في الحبس وعبد الملك الصحراوي لا. Parce que c'est une raison simple, la justice algérienne n'a pas pour motivation de nettoyer le pays contre la corruption. Non, la justice algérienne تذبح في الكباش، الكبش المعروف نذبحوه للشعب الجزائري، والشعب الجزائري زعما يسكت عليهم. ويقول لك عندك الحق، العداله راهي تخدم، on est en train de punir, on est en train de lutter contre la corruption. On ne lutte pas contre la corruption en sacrifiant quelques têtes, quelques personnalités qui en sont un peu plus médiatisées. Ça veut dire que Ulmi est plus médiatisé que Sahraoui, ça veut dire que Ulmi était plus flambeur, qu'il avait un jet privé, كان parmi les premiers les chefs venus sur scène à Paris, كان parmi les premiers اللي يروح يتجوز يعيش في موناكو وتلقاه في الكازينو تاع مونتي كارلو، كان parmi les premiers اللي بنا des automobilettes de sauvage. Donc l'automobile est un secteur en plus qui est visible, qui tape à l'œil. Donc c'est normal qu'on معروف بتم عبد الملك الصحراوي. Mais عبد الملك الصحراوي, on a autant de preuves de corruption contre lui. La preuve, tribunal de Sidi Abdallah qui prétend lutter contre la corruption. On a beaucoup de juges. Au lieu, vous êtes bien, semble-t-il, parce que je crois pas que vous avez fait un travail, parce qu'il suffit juste de relire les articles d'Algérie Part. C'est très facile de juger un oligarque en Algérie. Des médias comme nous, comme Algérie Part, on en a parlé depuis longtemps. شوفوا يا جماعة، هنا واش جبت لكم دي شيك كيفاش عبد الملك الصحراوي ولا مليح في النظام الجزائري، ولا صاحب النظام الجزائري، ولا يخدم في النظام الجزائري، واحد ما يحوس عليه واحد ما يقلقه. كومون اس بوسيبل؟ نحكي لكم الحكايه. هنا سيت اون لاتر كتبها له ولد عباس، ولد عباس، جمال ولد عباس، qui est l'ancien secrétaire général du FLN de 2016 à 2019. De fin 2016 à 2019. هنا الوثيقة رسمية. ولد عباس عنده وليدو، عباكم بلي ولد عباس sont originaire de عين تيموشن، de la ولاية de عين تيموشن. ونحيو بزاف ناس عين تيموشن، ومنطقة عين تيموشن تاني qui est notre région d'une beauté saisissable, d'un potentiel extraordinairement extraordinaire, elle a des atouts de fou, mais la même chose, des atouts de folie plutôt, mais la même chose, c'est une région complètement clochardisée, abandonnée, il n'y a absolument ni développement local, ni quoi que ce soit. Fiti Mouchint, il est originaire, Jamal Ould Abbas ou l'Aïla Taou. Jamal Ould Abbas, il est en prison, donc je vous signale, depuis le mois de juin, si je ne me trompe pas, pratiquement depuis le début de l'été. Depuis l'été 2019. Les Ould Abbas sont de Haïti Mouchint. وليدو يا جماعة، وليدو depuis le 8 juillet, voilà, c'est وليدو اللي دخل الحبس في جوان. جمال ولد عباس دخل الحبس le 8 juillet exactement, le 7-8 juillet 2019. عنده وليدو اسمه ولد عباس جمال عمار. ولد عباس جمال عمار كان حاكم الكلوب تاع عين تيموشنت، الشباب الرياضي دو عين تيموشنت. تسمعوا مليح. C'est un très bon club, c'est un club de football qui a une histoire. Le club sportif Shabab Riyadi d'Ain Timoushet, معروف في تاريخ le football algérien, mais malheureusement il a été clochardisé, il n'a jamais été à la hauteur de sa réputation, il n'a jamais pu se relever de la tête. Walid Ould Abbas, Jamal Omar Ould Abbas, حكم le club هذا. Où il a utilisé ce club comme une machine à laver. يعني من اللي حكموه ما دار به والو. واش يدير؟ يبعث وثيقة رسمية لعبد الملك الصحراوي يقول له مدلي سبونسورينغ. هذيك الوثيقة سيني par le fils de Jamal Ould Abbas. عبد الملك الصحراوي هذه لا ليتر الدوكيومون هذا يدات du 24 juin 2018. يعني le 24 juin وليد ولد عباس يستعمل le club sportif de Ain Timoushet pour demander un sponsoring et de l'argent لعبد الملك الصحراوي. sachant بلي هذاك الوقت عبد الملك الصحراوي كان ولا ديبوتي افلان في مي 2017. واللي كان حاكم الافلان في جوان 2018 سي توجور جمال ولد عباس. دونك وليد لو باترون دو افلان، يعني لو باترون دو عبد الملك الصحراوي لو ديبوتي افلان اللي هو وليدو يجي ليه يبعث له بريه ويقول له اعطينا دراهم سبونسورينغ لو كلوب دو عين تيموشن. طري بيان. واش يدير عبد الملك الصحراوي؟ تم يليكزيكوت. وليد الشيف عطاني منه دراهم. شوفوا كيفاش الناس كومون هادو كومون الفساد يمشي، كيفاش هادو الفاسدين ils ont été protégés entretenus. واش يدير عبد الملك الصحراوي؟ لو ملياردير اوليغارك عبد الملك الصحراوي يمدلو 3 مليار دو سنتيم. هذاك لو بروميير شيك تاع 1 مليار et demi.
le premier versement, le premier chèque, c'est un chèque 1,5 milliard signé avec la société, avec Petrozer. La société de Petrozer. Petrozer, Abdelmalek Sahraoui, c'est la première société privée en Algérie qui a des stations de service, des stations d'essence privées. Elle a pratiquement une dizaine de stations d'essence, notamment dans les wilayas de l'ouest du pays, comme la wilaya de Ain Timouchent. هاوليك الشيك مدلهم 1,5 milliard par chèque. Mais هذا الشيك مشى لكتاو. Le deuxième chèque, هاوليك يا جماعة, c'est un chèque راح هو خرجهم, ما بدهملوش يعني avec شيء, يعني c'est pas traçable. عبد الملك صحراوي راح خرج 1,5 مليار باسمه, هاوليك لو شيك. لاجونس سي بي ا اللي جايه في المراديه, هايليك ثقة في الوثيقة يا خبتي باش تفهموا مليح. يخرج الشيك بلا مراه اسمه, يخرج شكارة 1,5 مليار ويديها ويعطيها لوليد ولد عباس زعما pour le club sportif تاع عين تيموشت. Il faut savoir que la justice elle a enquêté في الحكاية هذه parce que وليد ولد عباس il a été arrêté. Il a été arrêté جمال ولد عباس جمال عمر, il a été arrêté le 13 juin في Alger. C'est le tribunal de Cheraga qui donne un mandat de dépôt. Donne un mandat de dépôt dans une affaire d'association de malfaiteurs et de blanchiment d'argent. C'est de blanchiment d'argent. وعلاش blanchiment d'argent? Parce que كيف في عين تيموشنت يعني كان il a deux affaires وليد ولد عباس. عنده la première affaire في tribunal تاع شراكا وعنده une deuxième affaire في tribunal تاع عين تيموشنت. في tribunal تاع عين تيموشنت جبدوا له افير تاع الكلوب تاع سبورتيف تاع عين تيموشنت. كيفاش كان يستعمل بالنادي الرياضي تاع عين تيموشنت باش دايروا ماشينه لافي, يعني يجيب به سبونسورينغ ولكن دراهم سبونسورينغ ما يروحوش لي جوار. الكلوب تاع عين تيموشنت ما دار والو مسكين, قعد توجور هابط. ما دار كيما اليو اس ما تاع حداد, ما دار كيما المولوديه, ما دار كيما جي اس كا تاع, ما دار والو. كلوب هابط. وليد العباس كان يدخل في الدراهم. يعني با كو بيتروزير. Petrozer, Abdelmalek Sahraoui, il était parmi les plus importants bailleurs de fonds, mais كانوا عندهم d'autres hommes d'affaires. العدالة في l'affaire est en justice, يعني في التريبونال تاع عين تيموشنت l'affaire est en justice. وفي الشراكة il est inculpé officiellement, وليد جمال ولد عباس, il est inculpé officiellement de blanchiment d'argent, dans le cadre d'une bande criminelle organisée. Blanchiment d'argent dans le cadre d'une bande criminelle organisée. Quel argent il était en train de blanchir? C'est l'argent qu'on lui donnait les hommes d'affaires باش يروح يمدهم الباباه ويجيو يشروا بهم دي ديبي ويلي بهم ديبوتي فلان. احنا على بالنا الحكايه وصل لو سكوندال باللي في مي 2017 et l'enquête elle a été faite d'ailleurs par le général Abdelkader, l'ancien patron de la DGSI, la Direction Générale de la Sécurité Intérieure, c'est-à-dire avec le service de la DRS de la Sécurité Intérieure qui a été plus tard dirigé à partir du mois d'avril 2019 par le général Wassini Bouazza. قبل Wassini Bouazza, il y avait le général Abdelkader qui a été limogé bien avant نحاوه قبل, يعني غير بدا الحراك نحاوه. général Abdelkader هو il a fait l'enquête en 2017 وشاف باللي ولاد parce qu'il a deux enfants جمال ولد عباس, عنده الوافي فؤاد البشير ولد عباس, وعنده عمار, هذا عمار ولد هذا جمال, وعنده هذا جمال ولد عباس عمار, فوالا, وعنده جمال ولد عباس عمار, عنده الوافي وعنده عمار. في زوج كانوا يبيعوا يستعملوا يجوا لهم لي زون دافير ويمدوا لهم تشيبا باش يولوا دي ديبوتي افلام, كاع خلصوا. اللي ما تخلصش لو كان ما تخلصش مليار ولا زوج ما توليش ديبوتي. طليباس تعرف بها, طليبه هنا في شراكه, هنا كي حكموا وليد ولد عباس حطوه في الحبس, كان في تريبيونال تاع شراكه هو اللي دار الشهاده, قال لهم باللي انا جاوا ليا ولاد ولد عباس قالوا لي ما تخلص زوج 3 مليار ما توليش ديبوتي. Le monsieur Abdelmalek Sahraoui, le milliardaire Abdelmalek Sahraoui, il a fait la même chose. Mais il a fait pire, puisqu'il donnait de l'argent au nom de l'entreprise et en son nom personnel, comme le montrent précisément ces deux chèques, où il met devant les Walid Ould Abbas. La question maintenant qui se pose, puisque l'affaire de Inti Mouchit, l'affaire du club sportif, elle est programmée, ou elle a déjà derrière le mandat de dépôt, le tribunal de Inti Mouchit. Il considère qu'il y a du blanchiment d'argent. Au tribunal d'Acharaga, Walid Ould Abbas derrière le mandat de dépôt. Sachant que le deuxième enfant de Ould Abbas, le Wafi, du Fouad el-Bashir, au Harf Espagne, et en fuite, il n'a pas encore été arrêté. Si le principal conseil, c'est celui qui prenait l'argent est en prison, pourquoi celui qui donnait de l'argent n'est pas acquitté?
بويسك وليد ولد عباس راهو في الحبس واستعرفتوا باللي il a fait du blanchiment d'argent dans le cadre d'une bande criminelle organisée. وعلاش اللي كان يمد له الدراهم اسافور لو ملياردير عبد الملك الصحراوي ما حوستوش عليه وخليتو له ديبوتي ومازالو ديبوتي افلان وكسيتيرا؟ وعلاش؟ باسكو هذاك الوقت في 2019 عبد الملك الصحراوي راح فرها مع انيس رحماني. انيس رحماني دار له خيط مع واسيني بوعزه، وهو واش دار؟ خرج 13 مليار دو سنتيم ب 13 مليار سنتيم راح مدوهم لواسيني بوعزه وجماعه على الدي جي اس. ومن بعد كي بدات لا كومباني الكتورال كيف انيس رحماني عاود كونتاكتا عبد الملك الصحراوي. عبد الملك الصحراوي زاد مد لهم واحد كي اوردر 8 10 مليار باش يمدوهم الكونديداتور تاع عز الدين ميهوبي. يعني السيد يخرج في الدراهم ويشري في العداله ويشري في لي سيرفيس سيكيورتي ويشريهم كاع واحد ما يدنا له. من بعد ولا صاحبو عبد الرحمن عرعار جينيرال عرعار ولا هو بريمير باتون دا جوندارموري. بيان سور ولد عرعار وعبد الملك الصحراوي عندهم مينوتري في غليزان وعندهم une carrière un deuxième projet dans une autre wilaya je pense معسكر ولا Mostaganem à l'ouest du pays. Ce que je suis sûr, ce que j'ai trouvé, nous avons publié les documents à l'appui qu'ils ont le patron de la gendarmerie nationale et cet homme d'affaires corrompu, ils ont une minoterie ensemble في غليزان. voilà pourquoi. Donc العلمي دخلوه الحبس لاغراض سياسيه ولازم حاسبوا على روحك. وواحد اخرين كيما عبد الملك الصحراوي يمدوا في تشيبات وفي لي شاك اكسيتيرا، مي واحد ما يحوس عليهم. وعلاش؟ باسكو عبد الملك الصحراوي راهو محمي. يعني النظام الجزائري ما راهوش يدير في العداله. النظام الجزائري راهو ينقي في الناس ويحط الناس كيما يحب هو وينحيهم كيما يحب هو. دونك ما كاين حتى عداله في هذه المسرحيات اللي راهم يصراو في لي تريبيونو تاع تاع سيدي محمد ولا تاع لاكور دالجي. هذو كاع سي دي كوميدي. Les juges راهم يخرطوا، les accusés راهم يخرطوا، les avocats راهم يخرطوا. Le plus important il est ailleurs. Quand on veut juger les gens, on juge tout le monde. On juge pas quelques-uns, on oublie les autres. ماشي نحط انا العلمي في الحبس ونحط لي كونيناف في الحبس ونخلي لي بروموتور اللي كانوا يخدموا به مازال يحقر في الناس، ولا نخلي له ملياردير عبد الملك الصحراوي ونخلي له بلي ديبوتي افنان. Ça se fait pas. Il n'y a aucune logique. Il n'y a absolument aucune logique à cette manière de traiter, à cette manière de faire. وانا راني هنا يا جماعه جو بار افيك لي دوكيمون نحاسب. اذا كنت نحاسب ماشي مشكل. Je suis prêt à affronter. Je suis prêt à faire comme je l'ai fait pour l'affaire علمية. قالنا كاين des copies de nos dossiers qui sont sur le site. On est prêt à donner tous les documents à la justice algérienne. Et on va voir si c'est la gendarmerie nationale qui mangeait dans les mains à notre ami Sahraoui, il va faire son travail. Yallah, faites votre travail. Donc, on ne dirige pas un pays avec des comédies. On ne change pas, on ne lutte pas contre la corruption avec des sketchs ou des mises en scène. La mise en scène ne suffit pas, Yajma. Il faut de la sincérité. Il faut de la transparence. Il faut de l'équité. Tout le monde doit être traité de la même manière. كيما نحاسب العلمي ونديه الحبس نحاسب واحد اخرين. كيما نحاسب انايا جمال ولد عباس نحاسب عبد القادر زوخ، نحاسب ايمان هدى فرعون، نحاسب جنرال غالب بالقصير، نحاسب طيب برعيش اكسيتيرا اكسيتيرا. لا ليست لي لونغ دي بيرسون كي نون با ايتي توشي بدوي وجماعه اكسيتيرا ونروحوا. دونك خلونا من هذه لا جوستيس دي ليست، خلونا من لي كاستينغ، خلونا من لي ميزون سان، خلونا من طب العيط. قولوا لنا باللي كاينه اون ليست راح نبيعوها لكم هكذا، كاينه اون ليست راح نخدموا بها هكذا، وكاين واحد اخرين راح نحميوهم واللي ما عجبوش الحيط يدز معاهم سي تو. وحنا هذاك النهار نعرفوا واش نديرو.